Swrangchati ni Kokborok Koktwma ang lobe toko University of Swrangchati ni Kokborok Koktwma ron Swrangchati ambasho khadum himboto khlaika ambasha hangkor Congress Committee ni atong ro Swrangchati ambasho khadum himboto khlaika ambasha hangkor Congress Committee asalo ambasho toma Congress bone simi khadum himboto khlaika Tong jorobo kerongnaita kebel ngri tongmani manaikhuni sakao rangmari morokmani tei tabungni BJP hapang hamkrai samong tangmanya maronati ambasho hangkor Congress khorang pisau himboto khlaika asu simia salhamia wati wanai tomo jorana phano abono mesenei asalo khadum himboto khlaika Congress ni adoro Himboto mo tridulka ambasa hangkor Congress ni katko kripes dai khobai Congress ni kubuni adong ro aboni logi kutam MLA Sudhir Rai Burmani sakao wani joproma pathimati bo khorang pisaka himboto ni bisingtei চরম অবনতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বর্তমান বিজেপি সরকার পরিচালিত রাজ্য সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার প্রতিবাদে আমবাসা জেলা কংগ্রেস আহত ধিক্কার মিছিল আমাদের কর্মসূচি এরই অঙ্গ হিসাবে আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আমাদের কংগ্রেস দলে আসার পরে ওনার উপরে পরপর 2-3 বার আক্রমণ শুরু করেছে বিজেপির গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা এরই প্রতিবাদী হিসাবে আমরা আজকে ধলাই জেলা কংগ্রেসের ডাকে প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিল শুরু করেছি Tini shepan yang gai kochosara hati amsayo kochosara morachara lahar kasolaika kochosara amsani buri bodor ro Taldogrumi tini shepan yang gai kochosara hati amsayo kochosara morachara lahar kasolaika kochosara amsani buri ro Berion kutu Shaimanka amsiyo Tirimani bagai eba Palm Operator Jobon Devil Mono Trishanani bagai Barzar Mani Fiaba Jobon Devil Ma Rangma Yamabai Tala Ribui Tonika Hanibai Koroksa Amsini Korokano Manlia Tini Shep Sabro Amsini Lukrok Wani Tino Hamiano Nabi Matong Majau Oru Monono Junzanoti Shaljebai Kodusura Ponjen Habonogo Di Chalima Bloko Odi W Tang Petekni Adonobo Shawi Ka Fiaba Mushabano Shamongo Faizania Hanibai Yokyangil Laharkas Nanaka Amzani Lukuro Amzani Lukuro Kokshan Jamu Tang Bazini Shalhamon Kurini Bagino Amzayo Korokshapano Timanya Yagro Patumi Kokshan Mani Tangishoika Kodusura Thali Naimotangro Damni Hejora Rombi Laharkas Usabi Tongfono Fiaba Makhang Nukzanglia Korokshani Fono Tang Bedeni Adononi কতদিন ধরে জলপাই দিয়েছেন আপনারা জলপাই নামটা সমাজ যেটা ফাইনা চলে এই ব্যাপারে আপনার পঞ্চায়েতে জানাইছে জানা সববারে জানাইছি আমরা তারা কি কইছে আপনারা তারা কইছে দিব দিছে না কোন পঞ্চায়েতের আন্ডারে আছেন আপনারা আমরা ব্লক এটা মানে কোন ব্লকের আন্ডারে আছে এটা সালামা কে লোক আপনারা আমরা কোছরার লোক এই ব্যাপারে আপনারা কারোর জানাইছেন পঞ্চায়েত সহ সব আমরা জানাইছি ব্লকও জানাইছি আমরা গিয়া কি প্রবলেম জলের প্রবলেম কই আমরা জানাইছি এরপরে তাইনে বেতন পানা তাইনে এই বেতনের ইয়াটা আরেকজন ইয়া এর নাম কিটা জানা আসলো শ্যামল দেবনাথ ফাইটাছে তো এটা কি পাম্প মেশিন চালায় না না কত শ্যামল দেবনাথ কিন্তু আবার চালায় না আবার বেতন ফাইটাছে কিন্তু যখন দেববর্মা আবার ফাইটাছে না বেতন পানা এর লাগি ওখানে 6 মাস ধরে বদ্ধ জল ফাইটাছি না আমরা তো কিভাবে আপনারা বর্তমানে জল খাইতেছেন আমরা ওটা একটু কোথা থেকে একটু নিটাছি ওই যে ঠিক করে এটাও নষ্ট এটাও ঠিক করে আবার এখান থেকে সামান্য জল নিটাছি 8টা বাজারে জল নাই মাছ ব্যবসায়ী পর্যন্ত সব জল পাইতাছি না এটা ট্যাঙ্কি আছে ট্যাঙ্কি পর্যন্ত জল নাই এমন অবস্থা তখন কি চাইতেছেন আপনারা আমরা এই খোলা থেকে নিয়ে খাইতাছি মানে মেশিনটা সার হয়ে গেলে কি আছে তো এর আগে তো আমরা খাইছিলাম ঠিক আছে বেতন দিব কয়া কইছে সারছেন ইয়া সারছিল যখন বেতন পাওয়া না ওখানে বদ্ধ জলের জন্য তো রোড ব্লক করছেন আজকে হ্যাঁ জলের জন্য জল লাগে জল চাই জল আমরা ফাউন লাগে আর তাই না বেতন হোক
माफागरी साजक साजला माजुलि बिशालते रिमका तिब्रानि सामोतेसा हायनो हाय साकलंगि बुजावैखा एमएलए खाजोकसा बरंगना बिशकेतो देबरमा माफागरिनि साजक साजला माजुलि बिशालते रिमका तिब्रा देवाशे कताल रेमो सुरनानि याफ्रेचानि जरा कताल मानफिका कताल रेमो एडमिशन खायरेमनि यागलो कोक्तमा थंनेरबाय सुजाके मायागनां खाजोकसा एमएलए बिशकेतो देबरमा साका याग फलगि जे चोबानार नबो खाकाहाम आबुनो करिबो एबेनेजार रेंनो कमिटिनि जतो आजनो खाकाहाम याफारका विशाल माजुली ते रिमिकानि पूरा बोसोरनि एडमिशननि फिस रिविजन दाबुनो नंखलायखे ओमफ्राय दासिम सिनि बरक खरकटा ताबनानो जों हस्टेलावबो नायफैखे ओमफ्राय ओ जागा एक बोसोरनि पूरा फिस बनि हस्टेल फिस बेबाग जतन रिबायखे ओमफ्राय ओ जागा स्कुल कमिटि बरनो बेलाय हामबाय बरकबो जोंनो कनसेसन रिमानि बागै ओमफ्राय दाबुक केबो सुबाना मुसुंथराखै बरनो भाई डाइरेक्टलिबो सुबायमोन जोंबायबो कन्टाक्ट खायमोन ओमफ्राय जों ते कয়েক मास परे फायनाय माजुली रिमिका ते बिशालनि बुमा बुफा तो 2020 न अहारनो याखारि थांजाक हानि बागै जों बरनो दाबुक जे बुंनि याखंबाय बासाय मेसाक जों बरनो लगि रैतो नाहिनिनो जों सामंखायतो ईश्वर बरनो आशीर्वाद खायतो आमनो जों हामबाय साब्रमनिसिमि पेमानन्द त्रिपुरानि रिपोर्ट स्रांचाति Jorila moitu para amsi yojin firan kusum sange ibelake shakhamya dabo khoroksa umar chakraje Jorila moitu para amsi yojin firan kusum sange ibelake shak deraka khoroksa umar chakraje party bongor seven ka sangsaldi bo damsai tamu jorabo bishalgor thana khojja jorila moitu para amsini khungsun nogor samong khaira thangmani sorno bola debna nugoi khoroksa umar chakraje fiabachin firan kusum sange ibelake shakhamya nga yagro dog ni boro nugi dokta kafrake sorno bola debna bukhose shakhamnago tlanglaika tabo Sornabala Devna Shakam Nagar Shak Najaridongo. কি নাম স্বর্ণবালা দেনা হ্যাঁ স্বর্ণবালা দেনা কোন জায়গাত বাড়ি তো ছয়লাম মতো কিভাবে গেছে হ্যাঁ কিভাবে কারেন্ট বাড়ি গেছে তাই কাপড় সরাই তো গিয়ে কারেন্টে তারও লাগে এখন কোন জায়গাতে আনছো আনছি বিশাল কি করছে ডাক্তাররা একটা মানুষ কইছিলাম जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहाम के सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहाम को बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि सामपावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिवनो इंश्योरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबोक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon
borok ni bagai the New India Insurance Company Limited by kerenggai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabu khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kerenggai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kerenggai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano আগরতলা বেলাই পাইলাইয়া হলাইয়া দলি ত্রিপুরা হাস্তিনি দলি কতর ত্রিপুরা সারনি হা ত্রিপুরা হাইফানো ত্রিপুরা সাইসামু আগরতলা দলিব হাতিব মানথংমা বেলাইনো কেসেং ত্রিপুরা সাচামু হোটেল গরিনো হিনি মানো আগরতলা দলিও ফাইকে ত্রিপুরা সাচামু রজুলাইব মানথগেরো অঙ্গো ফিয়া তাবকতে অবহাই নাঙ্গলাখা তাবক মানথগো ত্রিপুরা সানি যত চামুং গুদক চাকরি মজদেং বেরমাবুতৈ মৈহান দালনি সিমি চেঙ্গৈ যত ত্রিপুরা সারনি চামুং র রাংমরকনি ককসানা থাকে বেলাইনো गोबां बेलाइनो किसाबया ত্রিপুরা সারক আগরতলা फै गुबुननि हटेलो जेसेक रां मरक बाय माइ माचावो आबुनि सिलाय किसानो फिया चामुंनि गरन एबा क्वालिटी बेलाइनो काहाम दै साफ सुथरा हाइके लुकुरक ताइतालेर सिदि दाक्तिनो दद्र फाइबाय सिदि बरक हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट আগরতলা दलिबो स्वरामजाक ত্রিপুরা चामुंनि हटेल दै रेस्टुरेन्ट सालब्रुमनो हटेल फियकजानाय एबा चामुं मानथंनाय फुं दाम सिनि तामै सति थामसिनि सिमि हटेल निकुमांखा एडभाइजार जमुनी नियर पुरान कालीबाड़ी रोड मंत्री एनसी देवरमानी नौकानाव ओ दुकान का खुलुमजाक मानी बरफ होटेल रेस्टुरेंट ओमंखा चिनी एडभाइजार जमुनी अगरतला ओल कालीबाड़ी रोड तै तिनी ओ होटेल नि मेन चिनी एमंखा त्रिपुरा सारनि चामुंनो जों दस्तांगो लांना बागै तै चिनी ओ जागा पद्रे पट त्रिपुरा सारनि चामुं माननाय जेबन चाखै बुदक तै आमति हाइनो चिनी वाक बख्रक वाक बुबु आमति हाइरो माननाय अन सकां रो माननाय ओ जागा जे ओ जे आसे दिस हमनि आबर प्राइस रो बो चिनी ओ जागा बेस on kai price जों ताबु 16 सिमी स्टार्टिंग तै आ बाय 100 थाइ नला तै अम परे चिनी 100 बाय 150 जे ओ चामुं रो जों रेस्टुरेन्ट अनलाइन बिसिं बारे मानथनो अनलाइन बिसिं गो तै साजा सानै बिसिं जों अनलाइन गो ट्राइ खाइजाक तै बरफ फाइ साजा सानै परे बरफ जों बाय कन्टाक्ट हेपेनिं जों त्रिपुरा सारनाव सानामु जोंगो जे टाउनाव तो बरफ फायो बेरायना फायो आगरतला सहराव फायो बरफ फाइपानो माने बरफ माइ जानामु जों जाखोना अनेकता जागायाव थांगे बरफ जाखाय गुदम माया निजे नग नेहाके चामुं माया तै ओ चामुं ननो जों चिनि ओ बरफ होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बिसिं पितुनामु जोंगो तै जों अमन तुइ जोंगो तै चिनि ताखौ बुजो बुजन तनाय जत ननो जों कबल जाव मन बरफ चिनि ओ होटेलाव फाइ भिजिट खाइफैनांगौ तै जों बाय बाक्सा करंगे चिनि ओ जागा फाइ जायथांबायना नो ओ होटेल बुखु सिनि पियो माने फुंगो कयजन सिनि टेंगेनि कयजन फुंगो चिनि मो फुंगो जों स्टोरी फुंगै 7:30 नि सिनि तै हरक खलबनाय आरो 10:30 फुंसिनि माइमा फुंसिनि माइमा फुंगो के चिनि बेरा बुद्धि गो मान दिनै आरो माइसावनि बेलायनो बखा खाकसांका तामनि के चिनि चाबरो आव बाय माजाखा चिनि चाखै बुदो चाखै बेलाय थका सिपिं रै संजा अब ताइसे तानामु जों बसियो बेलायनो मटन खा खमा फाजिलका मानसि बुंजाक बेलाय थासंखा के मानसरक थका बेबं मान थको सिगांनि सिमी साग्राजाकनि बिसिंथिनाव हायनो हाय खराम दिसावै खलाव अंखलाय गासेबो गमजा खराव दिसाय थांब्रा नैजि थामब्रा
Sigang Shimi Saklazam, the Bishin of Hinohai Korang, the Shawi Palo, Onkolaika, Shebokamazagra, Sangsho Shebokamasa, Korok Tisha, Tamra, Nijitam, Fernero, Bubagra Kor, Agunishi Center, Buskango, Asuk Sobat, Kaileka, Abulo Kashabotol, Ringbon, or Rintang, the Dagifan, Deportion, Judaica, Asala Shebokamazoni, Korsa, Koktwma, Buskango Saka, Artekai Shabanka, Broken Shebok, Mayako, Eva Tangako, Tarmission letter, Borok Manjako, Bonoraja Setix, the Falika, Nekok Shaka. Dasazar test teachers have gathered in front of city center Agartala in demand of job security because recently so many few hundreds of our teachers have filed an RTI in Supreme Court, and accordingly many of them have gotten a reply from RTI that you are not covered by the said judgment of Koktwma 2014 and 2017 accordingly. So that is the reason all 10,300 teachers have come here today seeking reply from Education Department. So from today's sit-in demonstration program, we would like to draw the attention of Education Director, because Education Department have illegally terminated all these teachers without any guilty since 2020 31st March. Because they have illegally issued termination letter, and till date, as of now, no individual termination has been given to any 10,300 teachers. So that is why we appeal to government of Tripura, BJP, IPAFT government to rectify this error which had taken place in 2020 and resume our job as soon as possible. Because the RTI says that you are not covered by the judgment. But when they have issued a common termination letter, the Education Department have cited that since you are covered by Koktwma judgment, that is the reason we have been terminated. But today we have the biggest proof with us, the reply of RTI from Supreme Court, where it states that everyone are not covered by the said judgment. So we appeal to Honorable CM to see into this matter and save the livelihood of all these victim teachers as early as possible. Thank you. এই কারণে তোমাকে উত্তর দেওয়া যাবে না, সেদিনই আমাদের হুঁশটা ফিরেছে। তারা দুজন জিটি টিচার ছিলেন। তারপর আমাদের মধ্যে থেকে অনেক টিচার আমরা প্ল্যান করে এখানে জিটিও, পিজিটি এবং ইউজিটি মিলে আমরা সুপ্রিম কোর্টে বেশ কয়েকটা আরটিআই করেছি। প্রত্যেকটা আরটিআই এর একই উত্তর এসেছে, ইউজিটি ভাইদেরকে আজকাল বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই জায়গায় বলে দিতে চাই, বাপি ভট্টাচার্য, রাজীব দাস, তারা ইউজিটিতে চাকরি করতেন আমাদের মতো সবাই, তারাও তো আরটিআই করেছেন। তাদের আরটিআই এর উত্তরটা দেখুন আপনারা কি লিখেছে। আমাদের পিজিটি বা জিটির বেলায় যা লিখেছে সুপ্রিম কোর্ট, ইউজিটি ভাই বোনদের বেলায় তাই লিখেছে। তাহলে ভুলটা কোথায় হয়েছে? তাহলে ভুলটা করেছিল তৎকালীন সময়ের শিক্ষা দপ্তর, এবং শিক্ষা দপ্তরকে যারা চালাতেন আমলারা বা পদস্থ অফিসার বা অধিকর্তা বলুন তারা। আজকের দিনে এই কারণে ডেপুটেশন, আমাদের দাবি, যেহেতু আমরা এই মামলার পক্ষভুক্ত নই, তুমি যে ভুল করেছো সেই ভুলের কারণে আমাদের মধ্য থেকে প্রায় 140 জন এই স্কুল ছেড়ে পরলোকে চলে গেছেন। কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ হার্ট অ্যাটাক করেছেন, অনেকে নিজেদের পেটের ক্ষুধা, মা বোন পরিবার জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন না, বলতে দ্বিধা নেই। অনেকে রাত যুগালির কাজ করছেন, অনেক ভাইয়েরা টমটম চালাচ্ছেন, রিক্সা চালাচ্ছেন, কেউ সবজি বিক্রি করছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভেন্ডারের কাজ করছেন। কিছু করার নেই, পেটের কাছে লজ্জা মানে না। আমরা শিক্ষক ছিলাম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের ডেপুটেশনটা সেই কারণেই। অলরেডি আমাদের প্রতিনিধিরা গেছেন, কথা বলবেন এসে কি হয়েছে রেজাল্ট। তার আগে এই মূল বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি প্রথমে আমাদের Chaljibilai thaka tabubo naimutharok nokni hamjuno tikling maneko hanibai naimutharai sangbojan chole jagai tayar sabai lahar kasoleka hindu yuba bodoli adamra Chaljibri ingri thaka tabubo naimutharok nokni hamjuno tikling maneko hanibai naimutharoni sangbojan chole jagai tayar sabai lahar kasoleka hindu yuba bodoli adamra
सालजिब्रिनि थाखा ताबुक कैलाशहरनि दुर्गापुर आमसिनि नगनि हाबजुनो तिख्लाय मान्या ते राजु आलेनो रबि मान्याखौ हाइनिबाय मालखुंतायाव सग्लाय लाहार कासुलायका ते नायमुथारि साकाव जलिमु फुनुलायका हिंदू युवा बदलनि सिक्ला रक ते आदं रक आरो मन्जका त्रिपुरा हास्ते कमिटिनि तांफां सामल सरकार मथानि उनकुति हांकर कमिटिनि कासको जुलन गुसामी बखास्ते कमिटिनि आदं शिवाजी सेनगुप्त खबै कुबुनि आदं रक लाहार कासुनायाव साका थाना नीति एप्रिल सालमारिबो कैलाशहरनि दुर्गापुर आमसिनि खरसनदकनि हामजों हातिबो थांमानि फियाबा नगरनि पुलिस सफारिया हानिबाय यक यांगै बुसाय कैलाशहर थानावो थांगै गोबाङानो ककबो सिलताखा यागुलो साबेनका बिहिक आमसिनि न राजु आली मुंगै खरसन सिख्लाबाय किडनेप एबा खबिस्तां जाकाहिनै पार्टी मन्त्री राजु आली न दाक्ति दाक्ति रमेन बगै 20 एप्रिल सालमारियाव डेपुटेशन बो रिमानि हिंदू युवा बदलनि आदं रक फियाबा सालकलक उंगै थांका लाई थांका ताबुक बो खरसन फनो तिख्ले मानेखौ नायमुथाराव खायनि बायतिनि लाहार कासलायखा लाहार कासनि कक्टमानि थांनि सयका कैलाशहरनि एसडीपीओ चंदन साहा कैलाशहर थानि उसी कैलाशहर बैथानि उसी खबै गोबांमा टीएसआर सीआरपीएफ जवान रक यागलो लाहार कासनार बाय कक्सामि उलो साइमानका हाजाका ताबुक हांकर पुलिस सुपार हांगनि फातार तंगो हाइनि बाय बुसकानि सारा सालनि बिसंगनाव पुलिस सुपार साइमानि यागलो पुलिस सुपार बाय खरकबनि कायसा बदल कक सालायमानि बिसंति बुसकानि साला बबाहाय सावं बुतां एबा या फैसाजनो आपनो कक साबजानाय कक साबजामानि उलो दाम थाम जम्बै लाहार कासमनि उलो लाहार कासमनि तिसावि धाका फियाबा सामल सरकार अक बसाका अ तालनि बिसंगनो जदिसि तमुंसि नगनि हामजुगनो तिख्लाय मान्या तै सामुंसि तरा थांनाय एबा किडनेप खालायनाय राजु आलि रबि मान्या हि बुसकानि सालाव अनुकुति हांगर तेबो जबा कतर खालायनाय हिनिबो दाम रखा গত 20 তারিখে গত 20 এপ্রিল দুর্গানগর থেকে পূর্ণিমা চৌধুরী নামে একটা বিবাহিত গৃহবধূকে রাজীব আলী নামে একটা জেহাদি পালিয়ে নিয়ে যায় মহিলার ছোট 6 বছরের একটা ছেলে সন্তান রয়েছে ওটাকে ফেলে রেখে চলে যায় তা প্রথম অবস্থায় কৈলাসহর মহিলা পিএসে একটা লিখিত এজাহার দেওয়া হয় পরবর্তী সময় আমরা সেখানে যাই আমরা গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করি তারপরে যখন কাজ হয়নি আমরা কৈলাসহর থানাকে ঘেরাও করি তার পরবর্তী সময় আমরা কৈলাসহর থানার রাস্তা অবরোধ করি তো ওখান থেকে একটা আশ্বাস পেয়েছিলাম আমরা 5 দিনের মধ্যে ওটার কোনো একটা সলিউশন বেরিয়ে আসবে তো আজকে প্রায় 5 দিন থেকে 7 দিন হয়ে গেছে কোনো কিছু না হওয়ার কারণে আজকে আমরা এই প্রধান জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি আরও জানেন এটার মধ্যে দুটো প্রসঙ্গ আছে যে কৈলাসহর থানার সামনে শিবাজি সেনগুপ্তকে পানে মারার চেষ্টা করেছিল কুখ্যাত সন্ত্রাসী নাজমুল হোসেন ওই নাজমুল হোসেন 7 মাস হয়ে যাওয়ার পরও আজ পর্যন্ত কৈলাসহর থানা নাজমুল হোসেনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি তাই ওই দুটো বিষয় নিয়ে আজকে আমরা এখানে আপামর হিন্দু সমাজের সহযোগিতায় কৈলাসহরের রাস্তা অবরোধ করেছি তো বর্তমানে আমাদের যে দাবিগুলো ছিল সেই দাবির মধ্যে যে এসপি সাহেব আসার কথা ছিল এসপি সাহেব বর্তমানে কৈলাসহরে না থাকার কারণে উনি আসতে পারেননি তো এসডিপি সাহেব উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন তো এসপি সাহেব যখনই আসবেন ওনা ছুটি কাটিয়ে তখন কৈলাসহর থানার ওসি এবং এসডিপি স্যার এবং আমরা আমাদের সংগঠন থেকে 5 জনের একটা প্রতিনিধি এসপি সাহেবের এখানে যাব গিয়ে আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরবো তো তখন এই দাবিগুলো যদি আমাদের সন্তুষ্টমূলক না হয় তাহলে আমরা আগামী দিনে আমাদের আরও বৃহত্তরভাবে আন্দোলন সংগঠিত করবো সেই আহ্বান রেখেই আজকে আমাদের এই প্রত্যাশা রাস্তা অবরোধ কত সময় চলছিল রাস্তা অবরোধ ছিল যে প্রায় 3 ঘন্টার উপরে চলেছে Swarnakamal Jewelers ni Swarna Akhaya tor samater angnai 26th April ni simi 7th May jora Akhaya tirteni bagai lucky draw salbrum no tongo rangsakni puisa mega lucky draw tongo chung holongni necklace set kuplai ungnani shape kaham abuni yagulobo chung holongni kanmanai ni bainawo flat 100% khaiklaimo tai rangsakni kanmanai bainawo flat 25% khaiklaimo bebak manai paimungo tongo shokar terni bagai kejam rangsakni kanmanai no sobai ketal rangsakni hallmark genang manai painani shape kaham rejagai tongo আগরতলা বেলাই পাইলাইয়া হলাইয়া দলি ত্রিপুরা হাস্তিনি দলি কতর ত্রিপুরা সারনি হা ত্রিপুরা হাইফান ত্রিপুরা সাইসামুং আগরতলা দলিব হাতিব মানথংমা বেলাইন কেসেং ত্রিপুরা সাচামুং হোটেল গরিন হিনি মানো আগরতলা দলীয় ফাইকে ত্রিপুরা সাচামুং রজুলাইব মানথগের অঙ্গ ফিয়া তাবকতে অবহাই নাঙ্গলাখা তাবক মানথগো ত্রিপুরা সানি যত চামুং গুদক চাখৈ মজদেং বেরমাবুতৈ মৈহান
dalni simi jengui joto tiprasaroni chamuro rang morokni koksana thaki belaino kobang belaino kisaboya tiprasarok Agartala phai kubuni hotelo jesek rang morok bai mai machao aboni silai kisano phia chamungni goron eba quality belaino kaham te sabsutra haiki lukurok taitaler sidi taktino dodro phaibai sidi borok hotel and restaurant Agartala dolibo Swrangchati tiprasa chamungni hotel te restaurant salbrumno hotel phiokjanai eba chamung manthonai phung dam sini tamui soti thamsini simi Hotel Nikumangka advisor Jomuni near Puran Kalibari Road Montri NC Devarmani Lokanawa ini dugan kata khulujak mani borok hotel and restaurant omong kha chini advisor Jomuni Agartala all Kalibari Road tai tini hotel ni main chini aim kha tiprasarang ni chamung no chung dustang hotlang na bagai tai chini jaga podra kot tiprasarang chamung mannai jebon chakhoi budok tai amti haino chini kokborok bubu amti hairo mannai on sokrang ro mannai oda dawo chini jaga base on kai price tabu 16 semester ti tai aba hingga 100 thai nola tai om pore chini 1 by hingga 150 je ota muro bang restaurant online bising le bare manthana online bising go tai saja sane bising chung online go try khajak tai borok phai saja sane pore borok chung bai contact happening chung tiprasarang namno sanamu chungo je town to borok phayo berena phayo Agartala sohor phai borok phai pano মানে borok mai chana mu chung jakhono onekta jaga thangi borok chakhai budo maya niji nok ne heke chamung maya tai o chamung no chung chini o borok hotel and restaurant ni bising pi tuna mu chung tai chung omnon tui chung tai chini ta ko bu joton to na joton no chung ko bol jawo mono borok chini o hotel phai visit hai penang chung tai chung bai baksa kereng ge chini o jaga phai jai thang bai na ro de o hotel le buku sini pyo mane pungo pu order chini tengge ko jawo ko chini mo pungo chung story ni 7:30 ni sini tai horok ko dang nai ko 10:30 Fungsinya mai man thana fungsinya mai man funggong ke chino pero abuti be man Sini orang mai sawani belanya bekak sangka tamni ke sini saboro au bai masaka sini chakri budo chakri belai thoka shipping rei songja abo taisa stana musun basiwo belai motor kha khomo phajiloka mansu bunduzak belai thasangka ke mansorok Oka, jabang man poko. Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno shengnai puto thangi maya angai tongo sabno sengke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham Koktwma te kaham sepsap tongo nini ani jotni sampawono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hazak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575
103-002/825-803-7592. Email deborma9tara@gmail.com. Jeremy nangkungman insurance tabu khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau krengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa titi krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano. Kandir bazar bukhasti bogofa adum lokni bishin khoza takbosho edisi bilesni khoza pigra nokong habone siap samrobai haksho taburi hiari joro phana Kandir bazar bukhasti bogofa adum lokbai khobjak takmasora edisi bilesni khoza pigra nokong habone siap samrobai haksalo ohirani joro phano bibriya ration card ngi tongbo thana yakshi haponi jorobo mungsapono haponi siap sabrok mandiya bukhuk ojita riyang mongoi umor chakraje umor ngene bishi chukusi hai mandu soksanati kami haboni cherbeno bosaka fiaba mungsa khlaijagriya nainadi bobo haike haponi siap sabmani angai jungjalo eba birmano klaitongka o umor raja सरकारि न'माया जों मा साब्रै आं जेरै मा थां मा बुकतेरा अब कवै थां आनो कब की बिको बाति किसाम साबाव रेगा किसाम साताव हानि तो आं मायाबले एप्रिल दे तम का थ्री मासाय जिनेरो Jadi 25 kg saya pasok aku mari. Reson tu kok mana? Pasok mari. Lah. Kok mai yang mabos kamput na mai le. Bim sam bim mai peka botol beg mai peka. Angke mai ya. Nung Salayu dogge ni wak panten bo. Sekretar mai salaka baru foto butlang ka. Butna mun mai ya. Front di front bujo mari kamaya mabu pun thank you kasangka maco rega samutang ramai ke bai cale jakha bakila jakha abo me ke wan tung jakha mai rong tu ke khopung sapung je thu tu ne kha Begitu. ma thu ya oro thulai hai klik tung lai yu hai khe wati pheka khe bo be ko chong khe bro thunai bro jaga bro thunai ba boro bu ko chong inke ba hai no Kona no matong khaju ye kona ro atu matong mutre pe hai na khno mathu ba khe khaju din no thulai khlai ble bo kong mi lu ko no mane no meeting ke bono meeting thanglang meeting ro sau sang yu ba bono rinai mai ni ma ju ko mai ya Agi no na ane hiyo no sayo no mama ki kokroi tele thu thai ki sapo ja kraing ki ma thu ki kokroi bi ma yang ye na bal ma thing di le ki bu ritoria ki bu tung tha ka samai aga bana sarong ya ne klo o jang tau ton ga nu phe thang nai bu gora khu khai ga kroi mu kroi je mai sin son ta thai
bây giờ cưới bảy mươi già cái bóng mưa cưới xong mình mà chặt này bữa lên cổ ra đi xuống xuống đủ hà lên bữa tụm ô bay thay hàng xe bữa đủ hà ô tin bữa sò để chặt bữa sò cả đi chặt bữa sò cái này xe bao ha tụm bữa vào tịch trong tụm mà chặt này bay vào làm mẹ bây giờ cưới kia bà bây giờ cưới cái xong mình mà chặt này boleh pola Oke, mai rung la cake. Ke mai yang thake song mai lo chama to ne. Chama ma ke pni ka no song mai ma cha tu lu. Ane achi ma sa na. Dini Kokborok Koktwma, Koktwma, Nangan Swrangchati.